Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio secara aktif merayu negara-negara Asia Tenggara agar tetap percaya terhadap komitmen Amerika Serikat terhadap kawasan Indo-Pasifik. Amerika Serikat dirasa perlu kembali menegaskan kehadirannya lantaran China terus memperluas pengaruh di kawasan tersebut. Rubio berpartisipasi dalam pertemuan ke-58 para Menteri Luar Negeri ASEAN di Malaysia yang digelar dari tanggal 10 hingga 11 Juli 2025. Pada pertemuan ini, Rubio menegaskan bahwa fokus Amerika Serikat terhadap kawasan Indo-Pasifik tidak akan teralihkan. Meskipun saat ini mereka tengah dibayang-bayangi ancaman tarif 20 hingga 40% dari Presiden Trump. Menurut Rubio, hubungan negara-negara ASEAN dan Amerika Serikat sangatlah penting bagi pertumbuhan ekonomi ke depannya, sehingga kawasan Indo-Pasifik akan menjadi prioritas Amerika Serikat. Bagi Amerika Serikat, Indo-Pasifik adalah titik fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat. These engagements are very important to us, and we're going to continue to stay very committed because this, as I said to all of our partners, that this notion or idea that the United States would ever be distracted by the Indo-Pacific or even Southeast Asia is impossible. You can't be. Maybe it doesn't always. Wars get more attention, but it's impossible to not be focused. This is where much of the story of the 21st century is going to be written. This is where 2/3 of economic growth is going to happen over the next 25 or 30 years. And many of the countries in Southeast Asia, not only are they some of the youngest countries in the world, but they're about to see an enormous expansion of their labor markets, their labor pool, number of workers. This is a historic, once-in-a-generation opportunity, not just for these countries to revolutionize themselves from an economic standpoint, but further strengthen our relationship. Rubio menambahkan bahwa beberapa negara di Asia Tenggara bisa saja mendapatkan tarif lebih baik dibandingkan wilayah lain apabila negosiasi dengan Amerika Serikat berjalan lancar. Selain membahas isu perdagangan, Rubio juga memanfaatkan forum ASEAN untuk menegaskan kembali komitmen keamanan, khususnya terhadap manuver Cina di Indo-Pasifik. Amerika Serikat menyoroti pengaruh Cina di kawasan Indo-Pasifik semakin kuat beberapa tahun terakhir. Di Asia Tenggara, Cina adalah mitra dagang terbesar ASEAN selama lebih dari 16 tahun terakhir. Bahkan, kerjasama ASEAN dan Cina kini berlanjut ke tingkat lebih tinggi.